Srećeno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Imate poslovnu ideju, spremili ste se i uložili novac i sigurni ste da će vaš proizvod ili usluga odlično proći na tržištu. I baš onog trenutka kada pomislite da su sada stvari u vašim rukama, čeka vas često neprijatno iznenađenje. Tržišna utakmica podrazumeva jednake uslove pod kojima će svaki učesnik poslovati. Nelojalna konkurencija sa druge strane znači da vlasnik firme odluči da za neke svoje zaposlene ne plaća poreze i doprinose. Oni ostaju da rade, a jedini koji od toga nezakonito i netržišno profitira je vlasnik takve firme. Na ovaj način ugrožavaju se i sami radnici, koje sistem ne prepoznaje. Ugrožavaju se penzioni i fondovi zdravstva, ugrožavaju se poreski prihodi, ali i sva ona preduzeća koja posluju legalno. Ukoliko poreski obveznik koji legalno obavlja svoje aktivnosti i uplaćuje sve doprinose državi, vidi naravno da neko iz njegove grane, njegov komšija, vrlo uspešno izbegava sve to, on naravno postaje mnogo konkurentniji u odnosu na njega i naravno da ovaj koji je baš zbog toga što je sve uredno plaćao sebi nametao veće troškove po tom osnovu, sasvim prirodno doveden u poziciju da se zapita da li je to normalno i da li to treba raditi. U anketi sprovedenoj među privrednicima, njih preko 85% navodi postojanje nelojalne konkurencije u privrednoj grani u kojoj posluje, a većina naročito izdvaja trgovinu, građevinarstvo, saobraćaj i ugostiteljstvo kao oblasti u kojima je nelojalna konkurencija naročito prisutna. Dovoljno je da pogledamo oglase. Uvezeni televizori, bela tehnika, polovni automobili, najčešće bez garancije ili sa garancijom koju ćete teško realizovati u našoj zemlji. A prodavca sa oglasa, ako je promenio mobilni telefon, sigurno nećete pronaći. Ili da odemo do najbliže pijace i pogledamo tezge sa čokoladama, kafama, konzervama. Prehrambeni proizvodi, verovatno sa isteklim rokom trajanja, a sigurno nepropisno skladišteni, mogu da budu zbog nižih cena, pored prijatnosti za džep, veoma neprijatni za vaš stomak i vaše zdravlje. Po državu je posledica samim tim što su prihodi manji, to je jasno. Drugo što je velika posledica i za potrošače, to je korisnike tih usluga. Ako se radi o krajnjem potrošaču, zato što on neće biti zaštićen, on će kupiti proizvod, neće dobiti račun, dobit će proizvod bez tehničkog uputstva, gdje ne zna o čemu se radi, gdje ne zna kako da ga uključi. Znači, onda dobit će možda uslugu od nekog čak neregistrovanog ako on ne proveri. Znači, to su sve gubici i onda samim tim da bi se to ispravilo, oni potrošači moraju angažovati ili državni organ ili udruženje potrošača ili ići na sud i sve to stvara jedno veliko kolo koje se vrlo teško rasplete ako na taj način funkcioniše. Siva ekonomija i nelojalna konkurencija nisu dečija igra. Zato je vreme da društvo takve igre prekine. Za dobrobit svih nas.